What's up mga gahi? I'm Born to be Cool. And I'm Clara. And welcome to Born to be Cool Vlog. Mapabiling may gahi. Mapabiling may gahi. If you're a new viewer, don't forget to subscribe and click the notification bell and don't miss any of my uploads. So for today's video, anami karon sa Bandilaan Nature Park. So mo na siya ang entrance now. So we are now entering Mount Bandilaan. So let's go! So naanami diri sa kuan, starting point paingon paangat dito sa paingon sa tower deck. So angat ata hiking ni. Let's go. So, naabot na mi diri sa tower. Pila to ka steps, but 145. so 145 siya ka steps. Mong giihap, so 145 ka steps paingon diri sa tower. Hangat jud kay siya. Makadako og ilong. Ang lamig dito sa bato. Oh, such a nice go here because you can see whole Siquijor. No, you only can see the clouds. Swagging. Yeah. Hi. You always see secure. We cannot see all secure. We can see clouds. So mo pauli na mi. Kuan kanang timinga gud kaayo nga ano mang gafag man na. Dugay na kay ming wala ka balik dire nya. Ingon ani among makita. Ingon sila og kuan. It is the kuan kanang highest point in Siquijor nya makita daw ang tibuok Siquijor nya mo makita kay puro clouds. Murag aso. Ingon sila nga bawal daw magdaob mo nang gadaob man dire.
So, Dili ko dira o. timing gid kayo. Our second stopover is here in Capitol Park. Capitol Park daw tawag ani niya. So, muanga tawag, ulan taon na tug unsay na. Every Holy Week day, no, dagan kayong tao diri kay dagan magong mga faith healers nga magkuan sa ila ang mga herbal medicine. So, mas maayo og mulaag mo diri every Holy Week kay sadya. So here at QUISOL Mountain View. So amo na lang gidning solito, no? So mountain view na siya. So maangat na pud may hike na sa taan eh. So Oh, gataligsik na. go go. Sa kadag go. Solito na lang gid nila. Patpang nalabyan. So, hangak kayo ay. Hangak na sad. So, dalang exercise na. Eddie, wow! Nanami diri sa tumuay. Tala. Wow! Eddie, wow! Ano siya mong last na destination, no? Kay mauli na may kay 5 PM na. Kung maadto mo sa Mount Bandilaan, mas maayo maadto kung Holy Week kay masadya siya, no? Kay kung inaron niya, bugno kayong panahon mo gito mong naabtan. So, fags juga ayo. Imbis na view mong lantawon na puro man fog, no? If you like this video, give a big thumbs up.
comment, share, and don't forget to subscribe. And click the notification bell and don't miss any of my uploads. Magpabilin tang gahi. Thank you for watching. Bye-bye.